Salam sakantiko ng chakswa ang anunga Christian homeless helping beggar traveler nomad karo blogger adventurist unga. Kaya iya somoyo nga garul show ning nikkinunging pa diyan siplak ung imna dingtang biaprango ning nikani kumani dongya chum buana adita fan rang khatna skinga pa adia fan rang khatna menga ningmen iya somoyo nga biatinga tigam ya fan rang ko nga GSMC ni President Balkarin CH Marc ni Jaku watatke tiga namwa singa Christian Homeless Helping Beggar Mission aro GSMC media yako singa kampu kangen tiga mengna ceman kusyong acem wamangde cingbaksa bakreme panrang ko natna teman ken tiga mengna sasa salgeni isepo singa watatken aro mana dupet singa Lagi Balkarin CH Marc GSMC ni bian nangarang kodir angken dike mengna merong mechu kari mechu samjak aro mo sama bolarang ko jeko biar angken wan biar angken dike mengna GSMC ni geta aro Christian Homeless Helping Beggar Mission ni geta singa bakrme kampu kanginga nimen saupa yano kusyonge 증박사 바크르메 서버 판라고 나타나스게 좀도 나타나면 그러면 angni phone pay ni QR code ko description to natke di angimna na so uno watak na teman kan dakchakna teman kan di darang ko ba drasa di kusyong ko te wanuna di angin panrang ko natakta man kan tegem na A.chik Asongo ya sumo na men dupni ni nikani ko maninga jebia brown plak ko ngem na mo nokrang meruplate sirpa angan kaha garu isni opostarango temna jebia product plo oposta namda chum wabia prauna riangi GSMC ni kita kamku angken ni mulia somoyo anga wiatinga je phanrangko anga ni belama kita Christian Homeless Beggar Mission ni kita watat kencem wako singa GSMC aro Christian Homeless Helping Beggar Mission ni kita Christian Homeless Helping Mission yan Asia World kemudian kamka Asia ona jebia puna mana kamka ni kemudian ang baksa Sri Lanka ni Christian Catholic Mission rang aro Gujarat ni Christian Catholic Mission rang ang baksa bakrme kamka aro angna bisong donation ko kaatronga Gujarat Christian Mission ni kita ba aro Catholic Mission Sri Lanka ona singa bangpada semuanya HIV/AIDS cancer TB yarang na singa donation kaatronga anda kemna ya somoyo anga Christian Homeless Helping Beggar Mission ni kita ya somoyo GSMC baksa mele singa ya donation panrang ko kaatinga uni keman namna kepade ya no bakrai je mangan kusyong acit nasong donation ra ko katna teman gen sakantikun metela kemna angni QR code ko description donat ken kusyong kepade jan duko sinte jajringe next keme chaagri ngagri ungino ngasem baning neke dongya chum wamangna bang jako anchingni belama gata dakchak phana gata ba anchingni Christian rangni namgaba gun ko mesokna gata ya somoyo bakrumnas kebade bakrumna utamatken na anak ni belama gata dakchakna gata ba ongel na gata manken sakantikun metila jishuna raso isol sakantinan patichina metila